आपण मानकु मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आमे सुभद्रा योजनार फॉर्म टी किपरि पूरण करिवे ताहा आज आलोचना करबा बा देखिनबा। ए फॉर्म टी संपूर्ण मागणा रे मिली थाए, आपण कोनोसी पैसा देके याकू किनिबे नाही। प्रथमे देखिनबा कोन कोन डॉक्यूमेंट्स दरकार से गुडी को आपण रेडी करिकि रखिबे, तापरे आमे फिल अप करबा। आपणकर आधार कार्ड टी निहाती दरकार, कारण आधार कार्ड रे जहा आपणकर ना अछि, जहा आपणकर जन्म तारीख अछि, जहा आपणकर बापांकर ना अछि, आपणकर सबु आधार नंबर अनुसार ही आपनको दबा पड़ियो। आधार नंबर रे जो मोबाइल नंबर टी आपणकर लिंक अछि सेही नंबर टी को भी दबा पड़बो। तेणु आपण आधार कार्ड टी को पाखरे धरंतु, तापरे आमे पूरण करि करि जिबा। प्रथमे अछि हमर कोन ना 1 नंबर पॉइंट रे अछि आपणकर संपूर्ण नाम। आधार कार्ड रे जहा आपणकर ना अछि आपण सेया फिल अप करंतु। अलगा टिके भी जदी स्पेलिंग मिस्टेक हुए ताले आपनको पैसा मिलबारे असुविधा होई पारे। तेणु आपनको आधार कार्ड रे जहा ना अछि आधार अनुसार देखंतु एठी लिखा अछि, तेणु आपण आधार कार्ड रे जहा ना अछि सेही नाटी को निजर देखि देखि लिखंतु। मोर ना देखंतु मिता बराड़ा, मु मिता बराड़ा लिखिछि। मझी रे आपण गोटिए बॉक्स छाडी देबे, मिता लिखिला पर गोटिए बॉक्स छाडी की बराड़ा लिखिबे। या लिखि साला पर जदी आपनकर बड़ ना से अनुसार जदी मिडिल नेम किछि अछि, जेंति कि हम लिखु जे स्मिता रानी प्रधान कि कोन एंति स्मिता छाडी की रानी अछि कि विष्णु प्रिया किबा एई टाइप रो ना थिले आपण गैप दे दे लिखिबे। तापर आधार नंबर देखनु 12 टी नंबर अछि, 12 टी बॉक्स अछि, आपण लिखि दियंतु। मु मोर नंबर टी को लिखि देछि। बापांग ना रवि बराड़ा, तेणु मु रवि बराड़ा एठी लिखिछि। आपण जदी बाहाई जाइथिबे आपनको स्वामींग ना लिखिबे, जदी पुओ पिला हेथिबे आपनकर बापांग ना लिखिबे। सेठी राइट चिन्हटे देइ देबे। पितांग नाम आगरे पितांग ना ठी राइट देइ देबे, स्वामी लिखुथिले स्वामी। आधार अनुसार आधार कार्ड रे आपनकर जहा ना थिबो बापांग ना जहा थिबो सेया लिखिबे, स्वामींग ना जहा थिबो सेया लिखिबो। उल्टो पालट करी किछि लिखिबे नाही, भूल हे जिवो। तापर जन्म तारीख देखंतु लिखिबा। आपनकर जहा जन्म तारीख अछि एठी प्रथमे आपण दिन लिखिबे। जो दिन मोर 16, तेणु मु 16 लिखिछि। मास जो मास रे आपण जन्म होइथिबे ताकू 07 मु लिखि देखंतु जुलाई मास बोली 1994 मसिया, तेणु 1994 एठी लिखि देछि। आपनकर जहा मसिया आपण सेया लिखिबे। हमर रहिला जाति, जदि आपण साधारण वर्गर ताले साधारण ने क्लिक करंतु। जदि अनुसूचित जाति जोटे कि हमर एससी कहूजे सेटा हेथिले आपण एससी रे ठीक करिवे। अनुसूचित जनजाति बा आदिवासी जोटा हेथिले एठी आपण हमर साधारण, तेणु मु साधारण करछि। शारीरिक भिन्नक्षम, जदि आपनकर शरीर रे कोनोसी जेंति कि कान को सुभुनी बा आखि की देखा जाउनी ए टाइप रो जदि अछि आपण हां करंतु। जदि सेंति किछि नाही ना करंतु। आ गोटे भी कथा, जदि आपण डॉक्टर को पाखर सर्टिफिकेट पाई चंदी ताले करंतु। जदि पाई नाहंदी सेमिति आपन को दिसुनी गां गहळी हिसाब रे मारी दियंतु नै, एटा प्रॉब्लम हबो। तापर आपनकर मोबाइल नंबर टी दे दियंतु। जो नंबर टी हमर कोन ना अछि हमर लिंक अछि का सहित आधार कार्ड सहित नंबर टी लिखि देबे। विकल्प मोबाइल नंबर रे आ गुटी नंबर आपण बापांकर भाईंकर स्वामींकर जहार गुटी लिखि देबे। मोटी टिके सिक्युरिटी रीजन पई नंबर गुटी को लिखिनी आपण लिखि देबे। किंतु जिल्ला हमर नयागढ़ लिखि देली। हम गां नाम माछीपड़ा, ग्राम पंचायत बहिरा, ब्लॉक रणपुर। जदि आपण सहरांचल रे हेथिबे ताले 11 नंबर पॉइंट टी पूरण करिवे। आमे जेहेतु गां रो पूरण कलु। 12 नंबर रे रहला हमर बैंक। हमर मोरो अकाउंट अछि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे, तेणु एसबीआई लिखिली। जदि आपनकर अलगा किछि जेंति कि एक्सिस बैंक हैला कि इंडियन ओवरसीज बैंक हैला कि अलगा कोनोसी बैंक रे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जहा भी, जदि आपन कि बरोदा बैंक जहा आपनकर से, किंतु आ गोटे जिंस एठी माने आपण ध्यान देबे। आपनकर अकाउंट सहित आपनकर आधार कार्ड टी लिंक थिबा दरकार। जदि लिंक नाही ताले प्रॉब्लम होबा। आपण सेही नंबर टी सेही बैंक रो नाटी लिखि देबे। तापर हैला विभाग ख बा भाग ख, जोथि आपण घोषणा नाम करिवे। एटा कोन एगुडी को मो ओडिसा रो बासिंदा हटे, एटा तो समस्त राइट देबे। तापरे आपनको बयस 21 रु 60 वर्ष एटा भी राइट देबे। राज्य किंबा केंद्र सरकार को योजना रे आपण 1500 टंका रु 18000 टंका रे कोनोसी आर्थिक सहायता पाउ नाहंदी जदी राइट देबे। तापरे मु किंबा मोर परिवार रो सदस्य माने हमर सांसद किंबा विधानसभा जोटा कि हमर एमपी आ एमएलए कहूचे सेटा नुहंती, हमर त के प्राय नथिबे, तेणु एटा हम राइट दबा। मु किंबा मो परिवार कोन सदस्य इनकम टैक्स जोटा कि आयकर दाता अधिक दरमा पाउचंदी बोली सेमिति कि अछंती। जदी आपण भूल देबे, जदी ठीक अछि ताल ठीक देबे। नाहंती हमर जेतु नाहंती हम ठीक दोचु।
ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି ସମିତି ସଭ୍ୟ ହଉ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଗୁଡିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କିଏ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମ ମାନେ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଲେ ଚଳିବ କିମ୍ବା କାଉନସିଲର ହେଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆମ ଘରେ କୌଣସି କେହି ବି ଆମ ଘରେ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, MLA ନାହାନ୍ତି କି MP ନାହାନ୍ତି କି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଇଏରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଦଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗର ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବା ଆମେ ପେନସନ ପାଉଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିବେ ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କଠୁ ପେନସନ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଦେବେନି। ପାଉନାହୁଁ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଦଉଛୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ରାଇଟ୍ ଦେବା। ଆମ ଘରେ କୌଣସି ନାହାନ୍ତି। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଯୋଉଠିକି ଆମର ପାଣି ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଯୋଉଠି ଆମର ପାଣି ଯୋଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଜମି ଅଛି କି? ଯଦି ଜମି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ। କୋଉ ଯାନ ଥିଲେ ହବ? ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଗୁଡିକ 4 ଚକିଆ ହେଲେ ବି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉ ବା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ଏଗୁଡିକ 4 ଚକିଆ ହେଲେ ବି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୁଡିକ ଥିଲେ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କାର ହଉ ବୋଲେରୋ ହଉ ଏଗୁଡିକ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚଳିବ। ତାଠୁ କମ ଆପଣଙ୍କର, ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ତଳେ ଦସ୍ତଖତଟି କରିଦେଇକି ନିଜର ତାରିଖଟି ଦେଇଦେବେ, ସିଗ୍ନେଚରଟି କରିଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ 2/9 କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ 2/9 ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଥିବ ସେଇ ଡେଟ୍ଟି ଦେବେ। ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ବେଶୀ କିଛି ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର କାମ। ଆପଣ କେବଳ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ବି ଆମେ ଆଣିପାରୁ। ତା ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।